अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। आज अगस्त की पहली तारीख़ है और जैसा कि आप जानते हैं आज का दिन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तारीख़ में जो है ये एक ऐसे महीने का पहला दिन है जो हमारे वतन अज़ीज़ की तारीख़ में बहुत ही अहमियत का हामिल है। यही वो महीना है जिसमें मुल्क खुदादाद पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और मुसलमानाने बर सग़ीर को एक आज़ाद वतन हासिल हुआ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है शजरकारी मुहिम के हवाले से। लेकिन उसमें एक बात जो बयान की जा रही है वो ये थी कि इस साल झंडियाँ मत ख़रीदें और दरख्त लगाएं। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि शजरकारी मुहिम जो है इसमें हमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए कि ये मुफीद भी हैं और ज़रूरी भी हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है ये कहना कि झंडियाँ मत ख़रीदें दरख्त लगाएं। यानी गोया यौम आज़ादी की तजदीद जो है उसको पसे पुश्त डालकर आप शजरकारी की तरगीब दे रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे पिछले दिनों ईद उल अजहा के मौका पर इस तरह के क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते थे कि जनाब कुर्बानी करने की बजाय किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी को खैरात दे दी जाए या कुछ इस तरह का कोई लोगों की जो है ना वो मदद कर दी जाए कुर्बानी की बजाय। तो नाज़रीन मोहतरम, याद रखें हर नेकी जो है उसका अपना एक अजर और एक मुकाम है। जिस तरह सुन्नत इब्राहिमी को छोड़कर उसे तर्क करके किसी गरीब को मदद कर देना, ऐसा करने से सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं होगी। आपको खैरात करने से किसी ने मना नहीं किया, किसी गरीब की मदद करने से किसी ने मना नहीं किया। आप कर सकते हैं तो कीजिए, वो एक अज़ाफ़ी आपकी नेकी होगी। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को तर्क करके किसी गरीब की मदद करना ये दीन इस्लाम का शायर नहीं है, ना दीन इस्लाम का शार है और ना ही तालीम है। लिहाजा इसी तरह ये कह देना कि झंडियाँ मत लगाएं दरख्त लगाएं, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है। हम मना भी नहीं करते दरख्त लगाने से, लेकिन अपने वतन अज़ीज़ की जो यौम आज़ादी की सालगिरह की कीमत पर ऐसा करना ये कतई मुनासिब नहीं है। आप दरख्त भी लगाएं और यौम आज़ादी भी मनाएं। आपसे किसने कहा है कि दरख्त ना लगाएं? दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन यौम आज़ादी की तजदीद ज़रूरी है। नाज़रीन, आप जानते हैं ये वतन अज़ीज़ जो है ये कितनी कुर्बानियों से और कितनी मुसीबतों से गुज़र कर ये हासिल किया गया है। लाखों लोगों की कुर्बानियाँ और हज़ारों शहीदों का खून जो है वो इसकी बुनियादों में शामिल है, तब जाकर ये वतन हासिल हुआ। और आज़ादी जो है ये दुनिया की एक बहुत बड़ी नेमत है। आपको मालूम है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है जहाँ के लोगों को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अंडा खा सकें, वो डबल रोटी खा सकें, ताकि वो कहीं सेहतमंद ना हो जाएं, ताकतवर ना हो जाएं और अपने हकूक़ की जंग के लिए खड़े ना हो जाएं। और इसी तरह
ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جو بیابان اور صحرا اور لق و دق میدان ہے جہاں، لیکن اس نے اپنی آزادی کے لیے دنیا کی طاقتور قوموں سے مقابلہ کیا اور اپنی آزادی کی بقا کی جنگ لڑی۔ اگرچہ وہاں بہت زیادہ درخت نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کچھ ایسی ہریالی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس وطن کی بھی حفاظت کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی جگہ، بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آزاد وطن ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جسے لوگ جنت نظیر کہتے ہیں، لیکن ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے باشندوں کی زندگی ان کے دشمنوں نے جہنم کا عذاب بنا دی ہے، اور اس وادی کو جہنم کی وادی بنا دیا ہے۔ اگرچہ وہاں ہریالی ہے، وہاں درخت ہیں، وہاں بہت سبزہ ہے، لیکن چونکہ آزادی نہیں ہے لہٰذا وہ وادی ان کے لیے جہنم کی وادی بن چکی ہے۔ تو کہنا میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اپنی آزادی کی سالگرہ کی قیمت پر درخت لگانے کی ترغیب نہ دیجیے، بلکہ آزادی کی تقریب بھی منائیے اور درخت بھی لگائیے۔ ہم یہ نہیں کہتے درخت نہ لگائیں، درخت لگائیں، زور شور سے لگائیں، لیکن یوم آزادی کی تقریب بھی بھرپور منائیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو آپ نے سنا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یعنی غلامی کی 100 سالہ زندگی سے آزادی کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کا احساس دلائیے، اور بھرپور طریقے سے وطن آزادی کی جو سالگرہ ہے 14 اگست جو ہے اسے خوب منائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کی ترقی خوشحالی کے لیے درخت بھی لگائیے، تاکہ یہ وطن پھلے پھولے اور سرسبز اور شاداب ہو، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین زندگی گزارنے کا مقام ہو۔ یہ وطن عزیز اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز تا صبح قیامت یہ قائم و دائم رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی حفاظت اور اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑے وہ ہم کریں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کی بہتری کے لیے کریں اور اپنی آزادی کی حفاظت کریں۔ اور آخر میں وطن کے لیے ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد۔